कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। उसे देखते ही कछुआ और कछुआ दोनों एक साथ बोलने लगा। काउৰী বৰ আনন্দ মনেৰে পুখুৰীৰ পাৰলৈ উভতি আহিল আৰু তাক দেখি নিগনি আৰু কাছই একেলগে প্ৰশ্ন সুধিলে। क्या हमारा मीट मिल गया? कि केनेबाকৈ আমাৰ बंधुक पालाने? हाँ दोस्तों हाँ, कौवे ने कहा, मिल तो गया लेकिन इस समय भारी खतरे में पड़ा हुआ है। হয় বন্ধু হয়, লগটো পালো, কিন্তু এই সময়ত আমাৰ বন্ধু বৰ বিপদত পৰিছে। कौवे ने हिरण के जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपनी मीत को कह सुनाई। काउৰীয়ে হৰিণৰ জালত আবদ্ধ হৈ পৰা কথাখিনি সিহঁতক কৈ শুনালে। इस पर कछुए ने चटपट एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, सोहा जाल काटकर हिरण को आजाद कर सकता है। কাছই তেতিয়া ততালিকে এটা উপায় উলিয়ালে আৰু ক'লে যে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই, নিগনিয়ে জালখন কুটি হৰিণক মুকলি কৰিব। हाँ क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? निगनिয়ে তেতিয়া ক'লে, কিয় নহ'ব, কিন্তু মই আকৌ তালৈ কেনেকৈ যাম? यहाँ भी कोई बात है, कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाऊंगा। এইটোনো এটা কথা নে বোলে? কাউৰীয়ে ক'লে, মই মোৰ নিজৰ পিঠিত উঠাই বহুৱাই তোমাক তালৈ লৈ যাম। तो आओ चले, चूहे ने कहा और उछलकर कौवे की पीठ पर बैठ गया। তেতিয়াহ'লে আহা, নিগনিয়ে ক'লে আৰু লৰি গৈ काउरीर पीठित बही पड़ी। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरण के पास जा पहुंचा। हिरण के पास पहुंचते ही चूहा फौरन कौवे की पीठ से उतरा और अपने पीने दांतों से जाल काटने लगा। उसने जरा ही देर में हिरण को आजाद कर दिया। हिरण उठ खड़ा हुआ। उसी समय धीरे धीरे रेंगते हुआ उनका चौथा साथी कछुआ भी वहीं आ पहुंचा। निगनि ৰৈ নাথাকিল। অলপ সময়ৰ পাছত তাৰ হৰিণৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু হৰিণৰ ওচৰলৈ গৈ তাৰ চোকা দাঁতকেইটাই খুব ততালিকে হৰিণৰ জালখন কুটি ফালিলে আৰু অলপ সময়ৰ পাছতেই হৰিণ মুক্ত হ'ল। হৰিণ থিয় হ'ল আৰু অলপ লাহে লাহে তেতিয়া তেওঁলোকৰ চতুৰ্থ বন্ধু কাছ তাত उपस्थित হ'ল। सब हिरण के बस निकलने की चर्चा करने लगी। अचानक किसी के आने का खटका सुनकर चारों चुप हो गए। उन्होंने देखा सामने से बहेलिया चला आ रहा है। সিহঁতে হৰিণ বচাৰ কথাখিনি আলোচনা কৰিলে, কেনেকৈ বাচিল। হঠাতে কিন্তু সিহঁতে শুনিবলৈ পালে, কোনোবা অহাৰ শব্দ শুনিবলৈ পাই চাৰিওটা মনে মনে থাকিল আৰু দেখিলে কাষেৰে এজন চিকাৰী বা ব্যাধ तालुई आही आसे। बहेलिए पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरण चौकोरी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। शिकारी जेतिया सिंहते देखिले काउरी उड़ी गई गछर ওপৰত উঠিল আৰু নিগনি এটা গাঁতৰ তললৈ গৈ সোমাই লুকাল। হৰিণে খুব চেকুৰি পেলাই তাৰ পৰা খন্তেকতে অন্তৰ্ধান হ'ল। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता,
মই जैसे तैसे एक साड़ी की ओर रेंगते चला কিন্তু শেষত কি হ'ল কাছহে থাকিল সি এতিয়া কি কৰিব সি যেনে তেনে গভীৰ হাবিৰ জোপোহাত এখোজ দুখোজকৈ চুচৰি গ'ল बहेलिए ने पास आकर देखा तो जाल खाली देख भौंसक रह गया शिकारी जेतिया जालखনৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু জালখন খালি হোৱা দেখি সি বৰ আচৰিত হ'ল স্তম্ভিত হ'ল ओरे यो क्या उसने कहा फंसा फंसाया हिरण भाग निकाला हेरु एटु आको की হ'ল জালত আবদ্ধ হৈ থকা হৰিণ পলাল মই চকিত হুকৰ ইধৰ উধৰ দেখনে ল সি তেতিয়া আচৰিত হ'ল আৰু ইফালে ইফালে চালে अचानक उसकी निगाह जारी की उड़ रेंगते हुए कछुए पर गई हठाते तार दृष्टि हाबिर फालলৈ गई থকা কাছৰ ওপৰত পৰিল उसने कहा यहाँ तो कछुए राम दिखाई दे रहे हैं चलो आज इन्हीं का भोग लगाया जाएगा ही तेतिया कले यार कछुआरामक देखिবলৈ পাইছো হ'ব আজিলৈ ইয়াৰে আমাৰ ভোজন হ'ব भोजन কৰিব লাগিব उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और एक थैले में बांध कर घर की ओर चल दिया ही थाप मारी माने शिकारीजने थाप मारी काछक धरिले আৰু তাৰ মোনাত বন্ধ কৰি তাক ঘৰলৈ বুলি লৈ গ'ল पेड़ पर बैठा हुआ कौआ इस सारी घटना को देख रहा था ডালত পৰি থকা বা গছত বহি থকা কাউৰীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটো লক্ষ্য কৰি আছিল ओ सुहे भाई ओ हिरण भाई उसने अपने दोस्तों को पुकार कर कहा जल्दी आओ जल्दी हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया है ही सिंहले हेरा निगनी भाई हेरा हरिण भाई आहा आमार बंधु কি হ'ল খুব সোনকালে আহা আমাৰ বন্ধু কাছ বৰ এটা বিপদত পৰিছে सुहा और हिरण तुरंत भागे भागे कौवे के पास आए कौवे ने कहा कछुए को आजाद कैसे कराया जाए निगनी আৰু হৰিণে তাৰ পৰা আহি কাউৰীৰ ওচৰ পালেহি আৰু কাউৰীয়ে ক'লে এতিয়া কাছক আমি কেনেকৈ মুকলি কৰিম जो कुछ भी करना हो सुहे ने कहा बहेलिए के घर पहुँचने से पहले ही कर डालना चाहिए तेतिया निगनिए कले जी करा खूब सोनकाले करा जाते शिकारी घर पोৱাৰ আগতে আমি কামটো কৰিব পাৰোঁ हिरण ने कहा हमें क्या करना है ये मैं बताता हूँ হৰিণে তেতিয়া ক'লে আমি কি কৰিব লাগে এটো মই কম मैं बहेलिए के रास्ते में खड़ा होकर घास चरने का बहाना करूँगा बहेलिया मुझे देखेगा तो ठेला छोड़कर मेरा पीछा करने लगेगा उसी बीच सुहा ठेला काट देगा और कछुआ आजाद हो जाएगा मैं শিকাৰীজন যোৱাৰ ৰাস্তাত বোলে থিয় হৈ থাকিম থাকি পেলাই ঘাঁহ চৰাৰ অভিনয় কৰিম আৰু যেতিয়া শিকাৰীজনে মোক দেখিব থৈলাটো বা মোনাটো তাতে পেলাই মোক পাছে পাছে যাব আৰু তাৰ সেই সময়তে বিছ মানে মাজত বা সময়তে নিগনিয়ে মোনাটো ফালি পেলাই কাছক মুকলি কৰিব लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो कोई ने पूछा पर धरी ललो केनेबा कोई तुमी जदि धरा पड़ा काउरिये सुधिले अरे नहीं तुम चिंता न करो मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद जाएगी हेरा নহয় তুমি চিন্তাই নকৰিবা মই বোলে ইমান জোৰেৰে দৌৰিম যে কি হয় তাৰ আইতাকলৈ মনত পৰি যাব
हिरण बहेली के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा होकर गया और मजे से घास चरने लगा। हरिणे शिकारी जोৱা रास्তালৈ গৈ বৰ আৰামেৰে থিয় হৈ घास खाবলৈ ধৰিল। हिरण उसे देखकर ही बहेलिया चिल्लाया, कितना मोटा ताजा हिरण। उसने थैला जमीन पर रखा और हिरण को पकड़ने दौड़ा। हरिण ताक देखी চিকাৰীয়ে চিঞৰিলে, কিমান শকত আৱত হৰিণ। তেতিয়া সি থৈলাটো মাটিত ৰখাই হৰিণক ধৰিবলৈ দৌৰিল। उसी समय सुहा फुर्ती से आया और ठेला काटने लगा। जरा ही देर में कछुआ आजाद हो गया। वह भागा और पास ही एक घनी झाड़ी में छिप गया। उधर हिरण ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसकी दुम भी न पकड़ सका। वह खाली हाथ ठेले के पास लौट आया। इफाले সেই সময়তে নিগনিয়ে বৰ আনন্দ মনেৰে সেই মোনাখন কুটিবলৈ ধৰিল। অলপ সময়ৰ পাছত কাছ মুকলি হ'ল। সি পলাল আৰু কাষৰে ঘন হাবিলৈ গৈ লুকাই থাকিল। ইফালে হৰিণে এনেকুৱা দৌৰ মাৰিলে যে কি হ'ল, চিকাৰীয়ে তাৰ নেজডালকো ধৰিব নোৱাৰিলে। সি খালি থৈলাটো লৈ মোনাটো লৈ সি উভতি গ'ল। हिरण हाथ न आया तो क्या हुआ, उसने कहा। यह मोटा ताजा कछुआ तो है ही, आज के खाने को यही काफी है। সি তেতিয়া ভাবিলে হৰিণ হাতলৈ নাহিল কি হ'ল। সি ক'লে, এতিয়াতো সেই শকত আৱত কাছই আছে, আজিৰ বাবে সিয়ে খোৱাৰ বাবে বহুত। यह किया, लेकिन जब बहेली ने थैला उठाया तो वह खाली निकला। वह इतना चकित हुआ कि उसे अपनी ही आँखों पर यकीन न आया। किंतु যেতিয়া চিকাৰীজনে থৈলাটো ল'লে আৰু তেতিয়া সি খালী পালে, সি আচৰিত হ'ল। সি নিজৰ চকুকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিলে। यह किया, वो शिकार कछुआ नदारद इतना सुस्त जानकर कैसे भागा होगा। लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। এইটো আকৌ কি? সি চিঞৰিলে, কচুৱা পপোৱা, ইমান সোনকালে সি কেনেকৈ পলাল? অনুমান হৈছে আজি মোৰ বোলে ভাগ্যই বেয়া, চিকাৰীজনে ক'লে। कौवा, हिरण, सुहा और कछुआ छिपे छिपे बहेली को देख रहे थे। जब वह खाली ठेला लेकर चला गया तो वे सब तात से बाहर निकल आए। তেতিয়া কাউৰী, হৰিণ, নিগনি আৰু কাছই লুকাই লুকাই চিকাৰীজনৰ কাণ্ড কাৰখানাখিনি চাই আছিল। যেতিয়া সি খালী থৈলা লৈ উভতিল হ'ল, সেইখিনি সিহঁতে বাহিৰলৈ ওলোৱা খালী থৈলা লৈ যেতিয়া সি গুচি গ'ল, সেইখিনি সিহঁতে आड़ों পৰা চাই আছিল। इस प्रकार वे चारों मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए कई वर्षों तक आनंद से दिन बिताने लगे। দেখিলানে, এনেদৰে এই বনৰীয়া জীৱ জন্তু হ'লেও সিহঁতে বন্ধুত্বৰ এনাজৰীডালে সেই চাৰিজন বন্ধুৱে এজনে আনজনক সহায় কৰি কেনেদৰে মিলিজুলি থাকিল দেখিলানে। এনেদৰে তেওঁলোকে বহুত বছৰ পাৰ কৰিলে। পাঠটোৰ পৰা আমি কি পালোঁ বাৰু? যে কি হ'ল, আমাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ বিপদৰ সময়ত আমি পাৰ্যমানে সহায় কৰিব লাগে। আমি গল্পটোৰ দ্বাৰা ইয়াকে বুজিলোঁ। গল্পটো ক'ৰ পৰা অনা হৈছে? পঞ্চতন্ত্ৰৰ পৰা আধাৰিত এইটো এটা গল্প।
এটা নীতিমূলক বা উপদেশমূলক এটা গল্প। গল্পটো তোমালোকে কেইবাবাৰো পঢ়িবা আৰু প্ৰশ্নবিলাক মোক কৰি দেখুৱাবা। প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ মোৰ নিজৰ মোবাইলৰ নম্বৰটোত দিবা, মই চাই দিম। আজিলৈ ইমানেই।